Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarqu biladil muslimin fi madinati Bukhara wulida al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail sanata mi'atin arba'a wa tis'ina lil hijrah. Li abi alimin muhibbin lil hadithi wa ahli wa ummin taqiyatin murabbiyatin fadilah. He tested the bitterness of being orphaned early, and he was afflicted in his childhood with a serious disease in his eyes. After a long prayer and supplication to God, his mother saw in her dream the Prophet Ibrahim alayhi salam, and he said to her, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya tangisan serta doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad radda Allahu alaihi basarahu bi barakati du'aiha lahu. Rabbat ummuhu salihah ala hubbiddin wa dafa'athu ila halaqatil ilmi ba'da an zaharat alaihi alamatun nubuwi wan najabah. Allah Azza wa Jal gave him a strong memory that made him superior to his peers, and it was one of the secrets of his distinctions and success. Sebelum Al-Imam berusia 10 tahun, Al-Imam telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Dan sebelum Al-Imam berusia 16 tahun, Al-Imam telah menghafal dan mempelajari kitab-kitab hadis seperti karya kitab Waqi dan Ibnu Al-Bar. Wa fi sinni thalithati asyara safara al-Bukhari ila al-hajj ma ummihi wa akhihi Ahmad wa ikhtara baqa'a fi Makkah wahidan yatlubul ilma hubban lillahi wa lirasuli wa khidmatan lidinillah. From there, he set out in the country, listening to the hadith and recording it from the scholars of Makkah and Medina. Imam Bukhari melakukan perjalanan ke kota Baghdad, Basrah, Al-Jazirah, Mesir, dan kota-kota lainnya yang ada di semenanjung Arab. Di dalam perjalanannya, Al-Imam bertemu dengan imam-imam besar seperti Yahya ibnu Ma'in, Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Al-Madini. Dan Al-Imam bertemu dengan para ulama-ulama besar lain. Wastafada min khibratihim fi ulumil hadith wa nahala min mirathil a'immatis sabiqin ka Imam Malik wa kibarit tabi'in. He wrote the book Al-Tarikh Al-Kabir, which is the first book of its kind. It contains a comprehensive study of the hadith narrators. Imam Bukhari di dalam karyanya kitab Tarikh Al-Kabir yang menceritakan tentang perawi-perawi hadis dimulai dari para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan para perawi-perawi hadis setelah. Al-Imam menjadikan buku ini dijadikan juga sebagai pembelajaran mengenai para perawi-perawi hadis. Bada al-Bukhari jam'a sahihihi min khilal intiqa'i asahil ahadith allati waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam. He is committed to precise and strict documentations, rules established by the great hadith before him, through which he verifies the authenticity of the hadith. Kemudian Imam Bukhari meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencatat hadis-hadis tersebut di dalam bukunya yang disebut Al-Jami' Musnad As-Sahih. Rangkuman yang menceritakan tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan sehari-harinya. Al-Imam menyelesaikan buku ini saat Al-Imam masih berusia 16 tahun.
adal Bukhari ila Bukhara wajtama alaihi nas min kulli hadabin wa sawbin. However, jealousy and envy crept into the soul of some of the Bukhara and accusing him for saying that the Quran was created. Imam Bukhari tertimpa dengan musibah, dengan tuduhan dan fitnah dari sebagian penduduk Bukhara yang tidak menyayanginya atau tidak menyuratinya. Dan penderitaannya bertambah saat Al-Imam diasingkan oleh sang gubernur Bukhara ke salah satu kota yang ada di Uzbekistan, di mana Al-Imam tinggal hingga Al-Imam wafat pada tahun 256 Hijriah. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi